अस्सलाम के नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से खबर में नादिया मिर्ज़ा में खुश आमदीद। नाज़रीन, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो हम रोज़ की खबरें कर रहे होते हैं, हम सियासी इशूज़ पे बात कर रहे होते हैं, जो सियासी सारा सर्कस, हम पॉलिटिकल सर्कस ही इसको कह सकते हैं, जो मुल्क में चल रहा है उस पर बात करते हैं और उसी पर बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ कि भला हो सोशल मीडिया का, जो वो ऐसे इशूज़ हमारे सामने लेकर आता है जिसको देख कर हमारी अक्ल दंग रह जाती है और सर शर्म से झुक जाते हैं। ऐसा ही वाक़या टूबा टेक सिंह का हुआ, जिसमें सारे मुल्क की सियासत, सारे मुल्क की जो एक आपका नैरेटिव है, पॉलिटिकल नैरेटिव, वो एक तरफ, लेकिन टूबा टेक सिंह का एक वाक़या एक तरफ, जहाँ पे वो मरियम नामी लड़की और जो वो वीडियो सोशल मीडिया पर जिस तरह से वायरल हुई कि किस तरीके से और किस बेरहमाना अंदाज से एक भाई उस बच्ची का, उस लड़की मरियम का सगा भाई उसका गला दबा रहा है। आप तसव्वुर करिए कि 3 मिनट तक तकिया उसके ऊपर रखा, उसकी सांस रोकी और बिल आखिर 3 मिनट बाद वो लड़की, वो बच्ची, वो मरियम, वो उस भाई की बहन और उस बाप की बेटी जो सामने बैठा तमाशा देख रहा था, वो जान की बाजी हार गई। और उसका वालिद को बड़ा एक इज्जत वाला लफ्ज़ है, मैं क्या कहूँ उस शख्स को जिस बेटी को वो मरते हुए देख रहा था और उसके बाद उस बेटे को वो पानी का ग्लास पेश कर रहा है। ये मंजाजिर देखकर और ये वीडियो देखकर रोंगटे खड़े कर देने वाली वीडियो थी और इबरत का निशान बनाने का दिल चाहता है ऐसे लोगों को। लेकिन क्या वजूहात हैं जो इस किस्म के वाक़यात होते हैं। हमने कंदील बलोच का मामला भी देखा था, उसके अपने सगे भाई ने उसको कत्ल किया था और ऐसे बेशुमार वाक़यात जो कि रिपोर्ट ही नहीं होते। अगर इस वाक़े की दूसरा भाई वीडियो नहीं बना रहा होता तो क्या हमें और आपको आज पता चल रहा होता कि ऐसा कुछ वाक़या है। और हम ये बातें करते हैं कि औरत घर में महफूज है, तो आज इस वाक़े ने और पिछले कई वाक़यात ने यह साबित कर दिया कि औरत इस मुल्क में, इस माशरे में महफूज नहीं है। चाहे वो मोटरवे पर जा रही हो, चाहे वो बस स्टॉप पे खड़ी हो, चाहे वो अपनी शायद कहीं नौकरी करती हो और चाहे वो अपने घर में 4 दीवारी के अंदर हो। हम गैर मर्दों से पर्दे की, इन सब चीज़ों की बात करते हैं, लेकिन ये बच्ची मरियम अपने भाई और अपने बाप से भी महफूज नहीं थी। इस पर आज बात करेंगे, लेकिन जब बात ये की जाती है ना कि मीडिया चीज़ों को बड़ा बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है और शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो ये उठकर बात करते हैं। मैं तो कहती हूँ जो इस वक्त हालात हैं, मैं सिंध और कराची के स्ट्रीट क्राइम की कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रही हूँ। आज वहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं वो फरमा रहे थे, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं सिंध ज़ियाउल हसन लेंजर साहब, वो मीडिया बड़ी हाइप क्रिएट करता है। कल ही हमने इस पर एक प्रोग्राम किया था और जब मैंने ये बात की तो जो हमारे साथ मेहमान थे फ़हीम सिद्दीकी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं कराची के, उन्होंने कहा कि रमज़ान के 19 रमज़ान तक इस शहर में 17 अमवात हो चुकी हैं, यानी 19 दिन में 17 जवान लड़कों को रोड पर स्ट्रीट क्राइम के नतीजे में उनको गोली मार के कत्ल कर दिया गया है। और फिर हमें ये बताया जाता है कि क्राइम्स तो होते रहते हैं, जिंदगी तो चलती रहती है। जरा सुनिएगा क्या फरमा रहे थे। एक जिंदगी का कारोबार है ये जो चलना है, इसमें क्राइम भी होगा। और यहाँ पर मैं एक बात का ज़रूर जिक्र करूँगा कि यहाँ पर 2008 से 13 वाले हालात नहीं है कराची में। कराची में स्ट्रीट क्राइम का इशू है, स्ट्रीट क्राइम का हाइप भी एक क्रिएट की गई है। स्ट्रीट क्राइम कोई मामूली इशू नहीं है लंगर साहब, इनको आपको समझना चाहिए। ये जो ज़ियाउल हसन साहब हैं, पहली दफ़ा ये वहाँ के होम मिनिस्टर बने हैं। स्ट्रीट क्राइम कोई मामूली इशू तब होता है जब किसी का मोबाइल फ़ोन छिन जाता है, वो भी मामूली नहीं है, उम्र भर की पूंजी होती है जो आपके जेब में होती है। लेकिन आप नौजवान को, किसी के घर के जवान लड़के को सड़क पे मार के चले जाते हैं और उनकी ज़िंदगी ख़त्म ही हो जाती है उन बूढ़े माँ बाप की, जब उम्र भर की एक जमा पूंजी होता है, एक उसके ऊपर उम्र भर की कमाई लगती है जब उस बच्चे को अपने पाल पोस कर जवान करते हैं। लेकिन आप ये बात समझेंगे नहीं। और आप 2008 से 2013 की बात कर रहे हैं, उस वक्त क्या हाल था कराची का और आपकी हुकूमत थी। वो तो भला हो 2013 के बाद इलेक्शन में मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत आई और कराची का अमन बहाल हुआ। बहरहाल आगे चलते हैं। हमें जो टूबा टेक सिंह के वाक़े की जो मैं बात कर रही हूँ, ऐसे वाक़यात क्यों रोनुमा होते हैं, क्या जो जिम्मेदार हैं, कातिल हैं, उनको सज़ाएं मिलती हैं, इस मुल्क में कन्विक्शन रेट क्या है। और ऐसे जराइम से एक तो ये कि इंसाफ, उसको सज़ा और उसके साथ साथ एजुकेशन, तालीम। हम बड़ी जो एक तहरीकें होती हैं उनका साथ तो देते हैं, लेकिन हमें यह समझ में नहीं आता कि असल में इस्लाम हमें सिखाता क्या है। हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी का दर्जा कहाँ रखा था।
हम ज़रा इस पे बात करेंगे। नदीम अशरफ साहब कमिश्नर हैं, मेंबर नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स पाकिस्तान के, वो हमें ज्वाइन करेंगे। फरजाना बारी साहब हमें ज्वाइन करेंगी, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट, वुमेन राइट एक्टिविस्ट। और सुल्तान सिद्धू रिपोर्टर है टोबर टेक सिंह से, उससे भी ज़रा गुफ्तगू करेंगे। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। और सुल्तान है हमारे साथ, हमारे रिपोर्टर। अच्छा, मैं दोनों मेहमानों की इजाज़त से, नदीम अशरफ साहब की भी और फरजाना बारी साहिबा आपकी भी, ज़रा मैं एग्जैक्टली वो जानना चाह रही हूँ कि टोबर टेक सिंह में इस फैमिली के साथ हुआ क्या। आंखों देखा हाल या वाक़े पर मौजूद जो सुल्तान सिद्धू हैं, उन्होंने वहाँ पर क्या देखा और उनको इलाकों से क्या पता, उस इर्द गिर्द से क्या पता चला। जी सुल्तान सिद्धू मुख्तसरन बताइएगा कि वाक़या कैसे पेश आया और ये जो मरियम है इसका कसूर क्या था, हुआ क्या मरियम के साथ? जी, ये एग्जैक्ट वाकया 17 और 18 मार्च की रात को पेश आया, जब इस लड़की को अचानक हैजा करार देके इनके घर वालों ने मकामी कब्रिस्तान में इसकी रात के वक्त 12 बजे इसको कत्ल किया गया और 3 बजे उसी कब्रिस्तान में इसको दफन कर दिया गया। और इसकी वीडियो वगैरह भी बन गई। सारा केस जो है वो खत्म हो गया। 24 तारीख को इसकी वीडियो अचानक जो है मंजर आम पर आती है, जिसके बाद पुलिस को पता चलता है, पुलिस कार्रवाई करती है, कब्र कुशाई होती है। कब्र कुशाई के दौरान इसके नमूना जांच जो है बच्ची के वो भेजे जाते हैं लाहौर। उसमें पुलिस जो है किसी को गिरफ्तार नहीं करती। जब हमें पता चलता है तो मैं डीपीओ के पास गया हूँ। मैंने डीपीओ आबादन साहब से बात की कि ये वाकया हुआ, ये वीडियो है, ये वीडियो देखें, बहुत बड़ा वाकया, तो आपने अभी तक मुलजम कोई गिरफ्तार नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम इसकी तफ्तीश कर रहे हैं, इंशाल्लाह मुलजम शाम तक गिरफ्तार कर लेंगे। जो ही डॉन न्यूज ने ये स्टोरी ब्रेक की है तो 9:53 पे खबर ब्रेक हुई और 10 बजे ये मुलजम पकड़े हैं, बाप और ये जो लड़का है जिसने कत्ल किया है। तो उसमें एक वीडियो बनाने वाला जो शख्स है वो बयान ये दे रहा था हमें कि 2 नामालूम शख्स भी थे जो हमें देख के वहां से गायब हो गए। हमने चीखें सुनी, हम वहां पे पहुंचे, हमने वीडियो बनाई अचानक कान को फोन लगा के। लेकिन इस तमाम तर वाकये के पुलिस पे डीपीओ से मेरी बात हुई। मैंने कहा देखें 2 नामालूम शख्स जो है वो आपने अभी तक गिरफ्तार नहीं किए। जो वीडियो बनाने वाला शख्स है घर के अंदर, ये कैसे हो सकता है कि वो इसमें मुलव्वस ना हो और इन्होंने ड्रामा ना, क्योंकि ये गाँव जो है क्रिमिनल गाँव है। क्यों उसका गला घोट के उसमें तकिया रख के उसको सांस मारने की जो बेसिक वजह सामने आई, मुलजम का तराफी बयान सामने आया जो मैंने किया, उसमें उस मुलजम ने कहा कि मैंने अपनी जो बहन है इसके साथ मुबैना तौर पर मैंने ज्यादती की है, जिसकी मैं बहुत ज्यादा शर्मसार हूँ। और 12 दफा घर के अंदर जो है उसकी भाभी उसको रोकती भी रही है। उसने अपनी दूसरी बहन को भी बताया इस गलत फेल के बारे में, जिसके बाद ये सारा वाकया जो रूनमा हुआ। उसके बाद उस बच्चे की आवाज बंद करने के लिए अपने बाकी जो रिश्तेदार है उनको भी बताया। मैं गांव में भी वहां पे गया हूँ। यानी वो सगा भाई था उस मरियम का, सगा भाई था, वो उसके साथ उसको सेक्सुअली अब्यूज कर रहा था। तो उसने बताया बच्ची ने, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। जब उन्होंने देखा कि ये आवाज बाहर न चली जाए या साथ वाले लोगों को ना पता चल जाए, तो उन्होंने इस बच्ची को मारने मैं कंट्रोल ये कर रही हूँ कि मेरे मुंह से कोई गलत वर्ड ना निकल जाए उस नेशनल मीडिया में बैठे हुए उस भाई के लिए या उस बाप के लिए। और उस बाप का क्या रोल था, वो जो बैठा हुआ बराबर में और बाद में शाबाशी के तौर पे उसको पानी पिला रहा था कि उसकी सांस फूल गई। 3 मिनट लगे उस लड़की के मुंह पे तकिया रख के उसकी सांस बंद करने में। तो जो शहबाज था उसका बयान ये था कि मैंने रोकने की कोशिश की, तो इस मुलजम ने मुझे कहा कि अगर आप आ गए तो आपको भी कत्ल कर देंगे, आपके बच्चों को भी मार देंगे। बाप जो पानी पिला रहा था शाबाशी के तौर पे, बाप जो था वो उस बेटे के साथ मिला हुआ था। दोनों ने मिलकर प्लानिंग की, मिलकर इस बच्ची को कत्ल किया ताकि इसकी आवाज जो है बाहर न जाए। क्योंकि उस अपने रिश्तेदार जो है, चचा जो है, उनके साथ भी वो बच्ची जो है उसको 12 दफा उस बच्ची ने बताया कि मेरे साथ ये ज्यादती घर के अंदर हो रही है। अपनी चची के साथ भी उसने बात की, लेकिन वो उस औरत का भी बयान हमारे सामने आया। ठीक है, बहुत शुक्रिया सुल्तान आपका। नदीम अशरफ साहब और फरजाना बारी साहिबा, आपसे जरा बात करें। अशरफ साहब, आप लोग की टीम वहां पर पहुंची भी थी, किस नतीजे पर पहुंचे हैं आप लोग? जी, नेशनल कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स हमारा 2012 का एक्ट है जिसके तहत हम काम करते हैं। जो ये इंदोनाक वाकया हुआ, हमारी टीम यहाँ से गई ताकि फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे क्या वाकया हुआ है। उन मुतल्लिका पुलिस अफसरान से भी मुलाकात की, उन्होंने वकूए का विजिट भी किया और मकसद इसका यही था कि हम बावर करवाएं जो ऐसे अंदोनाक वाकयात हुए हैं। इट इज़ एक्सट्रीम वायलेंस। उसके लिए जो आपने बात की कोई अल्फाज नहीं है, इसको किस तरह कंडेम किया जाए ताकि इन्वेस्टिगेशन को जल्द अज जल्द उसको तकमील की जाए और साइंटिफिक बेसिस पे की जाए। तो जो वाकयात अभी आपके सामने जो बात हुई है, हमारे जो रिपोर्टर उन्होंने जो इनपुट्स दिए हैं वही वाकयात आए हैं, वही FIR में भी दर्ज हुए हैं।
लेकिन ये जब तफ्तीश मुकम्मल होगी सारी चीज़ें ये यकजा होंगी। इस पे हमारा ये इसमें ये मौक़िफ़ यही है कि अगर जब स्टेट की इंटरवेंशन ऐसे वाक़यात में तब इफ़ेक्टिव होती है जो जल्दी हो, एक्सपीडिशसली हो। इसलिए इन्वेस्टिगेशन ताकि मुकम्मल हो और साथ ही एक्सपीडिशन ट्रायल भी हो। देखें इसके 2 एलिमेंट्स आ जाते हैं। एक एलिमेंट आता है कि जिसमें ऐसे वाक़यात दोबारा ना हो, प्रिवेंटिव एस्पेक्ट जिसको हम कहते हैं। तो उसमें ये ज़रूरी है कि स्पेशली आपकी वसातत से कि तमाम लोगों तक मैसेज आना ज़रूरी है कि ख़्वाह कोई आपका फैमिली मेंबर हो, करीबी हो, अज़ीज़ हो, नेबर हो, कोई भी जब इस किस्म के वाक़यात जिसमें जेंडर बेस्ड वायलेंस या किसी खातून के साथ ज़्यादती हो रही है, तो फ़ौरन उसका फ़र्ज़ बनता है कि रिपोर्ट करे, ताकि एक्सट्रीम कोई ऐसा वायलेंट या ऐसा हादसा आगे ठीक ना है, हो। ठीक ना है, हो। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नदीम साहब 1 सेकंड ज़रा रुकिएगा। फरज़ाना बारी साहिबा, ऐसे वाक़यात होते हैं और ऐसी कोई इतनी सख्त तरीन सज़ाएँ हमारे सामने नहीं आती, कन्विक्शन रेट नहीं है, जिसकी वजह से कोई डर, कोई खौफ नहीं होता और ऐसे वाक़यात होते चले जाते हैं। ख़ैर ये तो अपनी नौइयत का एक बिल्कुल अलग वाक़या है, क्या कहेंगी? बिल्कुल आप नादिया दुरुस्त कह रही हैं। एक तो बहुत बड़ी देखिए, जब आप जजा सजा जब होती है, जब लोगों को सजाएं मिलती हैं, तो वो भी एक डिटेरेंस हो जाता है, उससे भी लोगों के अंदर खौफ पैदा होता है। एक तो ये है कि जाहिर है जो जराइम हो रहे हैं, क्योंकि उनकी सजाएं नहीं मिल रही हैं, तो लोग बेधड़क वो जराइम कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर कोई ये खौफ नहीं है कि वो पकड़े जा सकते हैं और उसको सजा मिल सकती है। एक तो ये एक साइकी, एक ही अंडरस्टैंडिंग आम लोगों में बन गई है। दूसरी बात ये कि ये ऐसे वाकयात हो क्यों रहे हैं, इसके पीछे मतलब ये जो एक बीमार ज़हनियत है, ये जो एक सिकनेस है, मतलब जो बिल्कुल एक गैर इंसानी जो हवाले से। नदीम अशरफ साहब, अब मामला ये है कि हम हमेशा देखते हैं कि सजाएं नहीं मिलती। आप लोग कैसे मेक श्योर करेंगे कि और स्पेशली इस एतराफ़ी बयान के बाद कि सख्त से सख्त सजा हो ताकि एक एग्जाम्पल सेट हो? जी, इसमें हमारा जो एक मैंडेट है कानून के मुताबिक हम किसी भी मुकदमे में पार्टी भी बन सकते हैं और साथ ही हमारा जब हमने ऑलरेडी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब है उनको लिख दिया हुआ है कि इस केस में स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट करें। एक केस आपको याद होगा प्रियंका कुमारा का सियालकोट में हुआ था, श्रीलंकन मैनेजर जो मर्डर हुआ था। उसमें भी हमने उनको रिक्वेस्ट की थी पंजाब प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट को, स्पेशल प्रोसिक्यूटर्स अपॉइंट हुए और 3.5 माह की कलील मुद्दत में, जो कि हमारे सिस्टम में बहुत कम टाइम है, उसमें सबको मुजरिमों को सजा हो गई थी। इसमें भी इंशाल्लाह हम ठीक है, वी विल बी रिक्वेस्टिंग द प्रोविंशियल गवर्नमेंट के जल्द से ठीक जल्द है। ट्रायल कर इसको ये मेक श्योर मुजरिमों को करना सजा बहुत दिलाया ज़रूरी है, जाए। इबरत का निशान बनाना है, इसकी जी तशहीर भी बिल्कुल। होनी है, इबरत का निशार भी बनाना है। जी फरजाना बिल्कुल, बारी इंशाल्लाह साहिबा, इसकी ऐसे कोशिश करेंगे। वाकयात कैसे हो जाते हैं? हम क्या करें? नादिया, इबरत का निशान कहाँ हम बना पाएंगे? देखिए वहाँ तो वो श्रीलंकन था, एक गैर गैर मुस्लिम माहौल मुल्की था। था। आपको याद होगा कंदील बलोच के केस जी, पे, जी। उसमें पुलिस की मदय्यत यानी कि रियासत की मदय्यत में वो दर्ज हुआ था और बेटे को पहले वो उसको सजाए मौत हुई और फिर बाद में उसके माँ बाप ने कहा जी अब हम इसको माफ कर रहे हैं और वो आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा है। तो आप खुद सोचे कि जब इस तरह के वाकया, मतलब जब लोगों को ये सिग्नल जाता है ना कि रियासत जो है वो आपके साथ, औरतों के साथ, मजलूम के साथ नहीं खड़ी है। हमारे जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो गरीब के साथ, मजलूम के साथ, औरत के, ट्रांसजेंडर, एक मजहबी अकलीतों के साथ नहीं खड़ा है। बट और उसके साथ आप देखेंगे जिस तरह से पूरा एक रूल ऑफ हमारे यहाँ कोई खास तौर पे जो जेंडर बेस्ड केसेस है उसके अंदर कन्विक्शन रेट ना होने के बराबर है। तो हम किस तरह का सोसाइटी के अंदर, मतलब ये जो पेंडेमिक की तरह ये चीज फैल रही है। देखिए रोज आए दिन हजारों की तादाद में, अभी कराची एक शहर का अगर आप इस वक्त क्रिमिनल क्राइम्स का रिकॉर्ड देखें जिसमें जेंडर बेस्ड क्राइम्स हो रहे हैं औरतों के खिलाफ, मतलब वो उसकी तादाद अनबिलीवेबल है। तो आप ये देखिए कि ये घर जो है जहाँ पे जहाँ पे एक तहफ़्फ़ुज़ का जो अदारा हाँ, है मैं वो यही क्यों औरतों की कत्लगाह बन रहा है? घर क्यों कत्लगाह बन रहे हैं? घरों में क्या हो रहा है? इस वायलेंस के पीछे ये जो एक पेट्रियार्कल वायलेंस है जिसमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। फरजाना बारी साहिबा, ये कौन सा माइंडसेट है? हमें कहा जाता है कि जी शाम में, रात में औरत अकेली क्यों निकली? आपको याद है ना मोटरवे का वाकया था, वो जो उन्होंने कहा था कि जी बच्चे, किसी लड़के को, आदमी को साथ क्यों नहीं लिया? तो हाँ। ये तो घर के अंदर थी ना।
जी बिल्कुल, देखिए वो घर के अंदर और मैं तो कहती हूँ नादिया, एक वक्त पाकिस्तान में एक नेशनल लेवल पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने की जरूरत है, जिसमें औरतों के लिए पाकिस्तान के बिल्कुल हम अपने मुल्क को एक बिल्कुल वो एक औरतों का जो है ना वो एक कत्लगाह बनती जा रही है। मतलब आए दिन एक किस्सा नहीं होता, सैकड़ों किस्से हैं और ये वो किस्से हैं जो अखबारों में रिपोर्ट हो रहे हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि फार फ्लंग एरियाज में जो कुछ जो है कोहिस्तान में हो रहा होगा या फाटा में हो रहा होगा या दूर दराज इलाकों में, वो तो रिपोर्ट भी नहीं तो हो ये रहा भी है। तो रिपोर्ट आप नहीं जो होता रिपोर्टेड अगर वो केसेस हैं, शख्स बराबर में बैठा वीडियो नहीं बना रहा होता और सोशल मीडिया पे नहीं डालता, तो ये भी रिपोर्ट नहीं होता। हाँ, वो उन्होंने तो दफना बच्ची तो दिया था। हैजा की पेशेंट थी, उसको हैजा हुआ, वो रात के रात मर गई, उसको दफना भी दिया उन्होंने। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह ऐसे रही में है। मतलब हुकूमत वही का रोल, बात है। नदीम अशरफ साहब जरा मुझे बताएगा कि ये तो ठीक है, आप कह रहे हैं कि कन्विक्शन को हम मेक श्योर करेंगे, सख्त से सख्त सजा, आप उसके वो भी बन जाएंगे, फरीक होते जो भी, बट प्रिवेंशन के लिए भी आपका कोई मैंडेट है कि इस किस्म के वाकयात आगे ना हो? जी जी रानी, मैंने पहले आप जिस तरह अर्ज किया कि प्रिवेंशन जो है वो दो तरीकों से होती है। एक ये है कि फौरी तौर पर हर एक को ये बताया जाए कि किसी जुर्म को छुपाना, जेंडर बेस्ड वायलेंस की हम बात कर रहे हैं, किसी औरत पे तशद्दुद हो रहा है, ज्यादती हो रही है और किसी घर वाले को पता है, तो उसको जुर्म को छुपाना भी जुर्म है। इसलिए फौरी तौर पर पुलिस को इतला की जाए। साथ हेल्पलाइंस है, हमारी अपनी भी हेल्पलाइन है 1413 के हवाले से, कि फौरन जो है जेंडर बेस्ड वायलेंस के बारे में इतला आप की जाए। दूसरा, इसमें जो अभी बात हो रही थी कि डिटरेंस की, कि सजा का जो कन्विक्शन रेट है बहुत कम है, क्योंकि जब ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन बहुत लंबी होती है और ट्रायल बहुत लंबी होती है तो विटनेसेस पे प्रेशर आ जाता है, राजी नामे के लिए प्रेशर आ जाते हैं। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि इन्वेस्टिगेशन बहुत जल्द मुकम्मल हो, जो 14 दिन के अंदर मुकम्मल हो, और फिर ट्रायल जो है डे टू डे ट्रायल हो, ताकि किसी नतीजे तक पहुंच सके। तो वो चीज़ हमें इंश्योर वेरी करनी ट्रू, चाहिए। वेरी ट्रू। अच्छा फरजाना बारी साहबा, एक मामला और है जो सोशल प्रेशर्स होते हैं, फिर फैमिली के प्रेशर्स होते हैं। अभी आपने देखा कोई एक लड़की से बदफेली का मामला था, उस पर उन्होंने कहा कि नहीं जी वो गलत वीडियो बन गई थी, और उसके बाद उलमा इकराम के इन्वॉल्व होने पर, और वो पता नहीं किस किस उस पर इब्तिसाम इलाही साहब मौलाना जो है उन्होंने बीच बचाव करा के उसको मामला रफा दफा करवा दिया, माफ़ी करवा दी। जो ये सोशल प्रेशर्स और जो ये फैमिली प्रेशर्स है, कदीर बलोच का कत्ल माफ़ कर दिया उसके भाई ने आगे बढ़कर, ये कैसे काबू पाएंगे? देखिए वही बात है ना कि एक तो ये जो क्राइम है, जब एक क्राइम कमिट होता है, ठीक है, उसमें किसी का उसको आप देखें, ये जो मसला है ना कि हमारे यहाँ जिस किस्म के कवानीन है कि जी वो दियत दियत दे के आप छुप जाएं, ठीक है, इस जैसे हमारे जैसे मुल्क में कौन दियत दे सकता है? जाहिर है जुल्म करने वाला भी जो होता है वो मजलूम के मुकाबले में समाजी या माशी तौर पे जो है वो उससे थोड़ा बेहतर ही होता है और वही दियत दे सकता है। तो आप देखें ऐसे समाज में जहां इतनी नाबराबरियां हैं, वहां पे हमें ये भी देखना है कि वो तमाम जिसमें मतलब अभी देखें जो ऑनर किलिंग का लॉ पास हुआ था, उसके अंदर ये कहा गया था, उसमें ये लिखा हुआ है कि अब जो ऑनर किलिंग के अंदर जो फैमिली है, वली है, उसको इजाजत नहीं होगी, जज फिर भी अगर वो माफ कर भी दे, जज फिर भी सजा दे सकता है। तो देखिए बात ये है कि जो हमारी जुडिशरी है, जो हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है, वो भी तो वही पिदर शहाना जो माइंडसेट सोच लेके बैठा हुआ है ना। औरतों को ही आप उनको मतलब जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन होती है, औरतों को ही आप ब्लेम कर रहे होते हैं। तो ये सारे जो मसाइल है ना, बिल्कुल ठीक। मैं लास्ट सवाल, मेरे पास टाइम कम है, नदीम अशरफ साहब इसको आप मेक श्योर करेंगे, आप हमें श्योरिटी दे सकते हैं, यकीन करा सकते हैं कि इनको देखिए जो है वो जी हमारा जो मैंडेट है और हमारी ख्वाहिश भी है वैसे केस में, ताकि हम इन्वेस्टिगेशन को भी ओवरसी करें, और प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट पंजाब, अल्टीमेटली पंजाब गवर्नमेंट ने ही इसको आगे लेके चलना है, लेकिन हमारी इंशाल्लाह पूरी उसमें एक आप कह लें जो हमारा मैंडेट है सुपरविजन का और कॉग्निजेंस का, वो हमने ऑलरेडी ले लिया हुआ है, तो इसको हम इंशाल्लाह फॉलो अप करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया नदीम अशरफ साहब। मिले जो हम उम्मीद करते हैं और इंशाल्लाह, और पंजाब गवर्नमेंट से भी हम अपील करते हैं, वज़ीर आला पंजाब हैं, पंजाब की पहली वज़ीर आला
ایک خاتون وزیر اعلیٰ وہ بھی اس کو ذرا انٹروین کریں, وہ بھی اس کو دیکھیں, اور جو بھی ڈیو پروسیس ہے اس کو کم از کم سپیڈی جسٹس کی طرف لے کے چلیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایجوکیٹ لوگوں کو کرنا بہت ضروری ہے, نیریٹو بلڈنگ بڑی ضروری ہے. بتائیں اور کوشش کریں اور جاننے کی کوشش کریں کہ اس قسم کے واقعات کیسے رونما ہو رہے ہیں. اگر ہم باہر کی بات کریں عورت محفوظ نہیں ہے, لیکن اگر گھر میں بھی اور اپنے سگے بھائی اور سگے باپ کے ہاتھ بھی اگر عورت محفوظ نہیں ہے تو پھر تو ہمارا اللہ ہی مالک ہے. بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آتے ہیں, پروگرام کو آگے بڑھائیں گے. جی ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں. اور معاملہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر خاص طور پہ سینٹ کے ٹکٹس کے دینے کے معاملے میں بھی کافی جو ہے وہ شکوک و شبہات ہیں, لوگ آپس میں اختلافات کا بھی شکار ہیں, اور اس حوالے سے کچھ ٹکٹس تبدیل بھی کی گئی ہیں. جو کور کمیٹی کا اجلاس ہوا اس میں پہلے بھی اختلافات کی خبریں تھیں اور ابھی بھی ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہرحال یہ پی ٹی آئی کا اندرونی معاملہ ضرور ہے. لیکن اس کے علاوہ جو ملک کو اس وقت چیلنجز ہیں اور جو ڈے ٹو ڈے چیلنجز بھی ہیں, اس میں پی ٹی آئی کا رول کیا ہوگا اور کیا ہونا چاہیے. اور اسد قیصر صاحب جو کہتے ہیں کہ جی جو خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں علی امین گڈا پور صاحب, وہ ذرا وفاق سے دور رہیں, تو کیا پریکٹیکلی ایک ملک کے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ وفاق سے فاصلہ کر لیں؟ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے. اور اس وقت جو ہمیں شخصیت جوائن کر رہے ہیں پی ٹی آئی سینئر رہنما فارمر گورنر خیبر پختونخوا شاہ فرمان صاحب. السلام علیکم شاہ فرمان صاحب. وعلیکم السلام. شاہ فرمان صاحب, آپ تو خود گورنر بھی بہرحال کے پی کے رہ چکے ہیں, اور لیکن اس کے علاوہ آپ جو وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے, ان کو اسد قیصر صاحب کا جو یہ مشورہ ہے, یہ قابل عمل مشورہ ہے, مناسب مشورہ ہے کہ وفاق سے دور رہے کیونکہ مفاہمت کا نہیں مزاحمت کا وقت ہے؟ نادیہ, ایکچولی تو سب سے پہلے ہم پوری قوم کو اس بات کے اوپر کلیئر ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کے چیلنجز کیا ہے اور ہم کس دور سے گزر رہے ہیں اور ان کے سلوشنز کیا ہے. اگر ہم ایک سٹیٹمنٹ کے اوپر بات کریں تو میرے خیال میں کہ بات نہیں بنے گی. تو میرے خیال میں اس ملک کے 3 ایشوز ہیں بہت بڑے. پہلا ایشو یہ ہے کہ جو ہماری جیوگرافی ہے, میں اس بات کو ہمیشہ ہیمر کرتا ہوں کہ ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ ہم اس گلوب کے جہاں پر واقع ہیں, ساؤتھ ویسٹ ایشیا اور ساؤتھ ایشیا کا حصہ ہے. ہم مسلم نیوکلیئر سٹیٹ ہیں, ہم اپنے بارڈر سے مڈل ایسٹ کو ڈیفینڈ کر سکتے ہیں, ہم سینٹرل ایشیا کے لیے گیٹ وے ہے. ہمارا ویسٹرن بارڈر کے اوپر 40 سال سے جنگ جاری تھی. ایسٹرن بارڈر پہ جب سے پاکستان بنا ہے ہاسٹیلٹی شروع ہے. تو اس ملک کو سیکیورٹی کے جتنے خطرات ہیں اس سے ہمیں اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کی سیکیورٹی کے لیے ایک مضبوط فورس, ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے. نمبر 1. نمبر 2, اس وقت پاکستان ایک کلسٹر آف ایتھنیسٹی نظر آ رہا ہے, خاص کر 18 امندمنٹ کے بعد سے جب بڑی بڑی پارٹیاں پروونشلائز ہو گئی اور انہوں نے پروونشل گورنمنٹس کو پریفرنس دی, کیونکہ بدقسمتی سے ہماری پالیٹکس پیسوں کے ارد گرد گھومتی ہے اور لوگوں کو صوبائی حکومت زیادہ عزیز ہوتی ہے بنسبت مرکزی حکومت سے. تو وہ جو 2 قومی نظریوں پر بنا ملک جس کا ریفلیکشن صرف مسلمان اور پاکستانی ہونا چاہیے, وہ اب نہیں ہے. تو اس ملک کی وحدت کے لیے ضروری ہے کہ ایسی پارٹی ہو کہ گلگت بلتستان, کشمیر اور پاکستان کے باقی 4 صوبوں میں ایکولی پاپولر ہو, اور جس کاز کے لیے, جس مقصد کے لیے ملک بنا ہو, اسی طرح یہ نظر آ جائے. کیونکہ یہ دشمن کے خواہشات ہیں کہ ہمیں یوگوسلاویا, USSR, چیکوسلواکیہ کی طرح ایتھنک, لینگوسٹک, کلچر اور سیکٹیرین لائن پر ڈیوائیڈ کرے. تیسری بات, نیو کولونیلزم کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ if you are economically dependent you can never be independent politically. تو ہمیں معاشی آزادی حاصل کرنی ہے, اس میں ہمارے انرجی ریسورسز, منرلز, ایگریکلچر اور پرٹیکولرلی جس طرح ملیشیا میں ہوا, چائنا میں ہوا, اوورسیز پاکستانیز کا ایک رول بنتا ہے. اس حوالے سے یہ 3 چیلنجز ہے اس ملک کے اس وقت. آپ کوئی بھی اسٹیٹمنٹ اگر انالائز کریں,
یعنی میں اسی سر پہ آتا ہوں معذرت آپ کی سوال پہ. جی سر، جی سر. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کسی بھی اسٹیٹمنٹ کی صحیح اور غلط کا اندازہ لگاتے ہوئے آپ نے صرف یہی پیمانہ اپلائی کرنا ہے کہ جو ہمارے دشمن کے خواہشات ہیں وہ کیا چاہتے ہیں اور اس ملک کی جو ضروریات ہے وہ کیا ہے، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ نمبر 1 جو میں نے آپ کو بات بتائی کہ اس ملک کے لیے مضبوط ڈیفنس چاہیے، اور یہ میں 3 ہفتے پہلے خان کے ساتھ ملا تھا اور انہوں نے کیٹیگریکلی کہا کہ ہم کوئی سوئٹزرلینڈ نہیں ہے، ہم کوئی چلی نہیں ہے، ہم کوئی ارجنٹینا نہیں ہے، ہمارے کمپلشنز ہے کہ ہماری مضبوط فوج ہو. یہ میں آپ کو بالکل کلیئر کٹ بتا رہا ہوں. اچھا، اب مضبوط فوج کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے عوام فوج کے پیچھے کھڑے ہوں. تو کوئی بھی موو اگر درار پیدا کرتا ہے تو یہ دشمن کی خواہش ہے، نمبر 1. نمبر 2 بات یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی واحد پارٹی ہے جو پورے پاکستان میں اور گلگت بلتستان کشمیر میں ایکولی پاپولر ہے. باقی پارٹیاں پروینشلائز ہو گئی ہے. اسی طرح اوورسیز پاکستانی اس کا رول ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ جو آپ کہیں نا کہ وفاق کس طرح چلتا ہے، ریاست کس طرح چلتی ہے، اس حوالے سے ہم نے اس ملک کو دلدل سے نکالنے کے لیے اداروں اور عوام کو اکٹھا ہو جانا ہے. اگر ہم اکٹھے بالکل نہیں اچھی ہوں بات گے. کر رہے ہیں سر آپ. بے شک، سوری میں آپ کو انٹروین کر رہی ہوں، آپ کی بات بڑی مناسب ہے اور بڑی دلیل کے ساتھ آپ یہ بات کر رہے ہیں، لیکن ان باتوں کا مقصد تو یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو ختم کرنا ہوگا. پولیٹیکل انسٹیبلٹی کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ مزاحمت نہیں، اب مفاہمت کی طرف آ جائیں. الیکشنز کنٹروورشل ہوں یا جو بھی ہوں، اب ان کو ایکسیپٹ کریں اور آگے بڑھیں، موو آن. ایسے ہی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ اس میں سے آپ کی مفاہمت کی بات تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ یہ کلیئر کٹ بات ہے کہ اداروں کو اور عوام کو ایک پیج پر ہونا چاہیے. اگر خدا نخواستہ نہیں ہے تو یہ دشمن کی خواہش ہے. لیکن اس حوالے سے یہ بات ضرور ہے کہ ہم نے یعنی ایک پیج پر آنے کے لیے ضروری ہے کہ عوامی مینڈیٹ کا بھی خیال رکھا جائے، اور اس لیے ملک کی بقا کے لیے فری اینڈ فیئر الیکشن کا بھی ہونا ضروری ہے. لیکن ریاست کے ساتھ مل کے اور چلنا ہے. کنفرنٹیشن تو بالکل بھی نہیں کرنی. میں تو بالکل یہ سمجھتا ہوں کہ اچھا. یہ تو ان قوتوں کی بھی سوچ ہے جو اس ملک کو خدا نخواستہ نہیں دیکھنا چاہتے. تو بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر کوئی یہ کہیں کہ آپ ادھر رہیں یا دور رہیں، یہ تو آپ ایک ریاست کے اندر ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ سسٹم چلانا ہے. اور ہم نے اس ملک کو بالکل جہاں ٹھیک ہے. پر ہم کھڑے ہیں، دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو اس ملک کے ساتھ ہوا، فار ایگزامپل میں بہت ساری مثالیں ہیں لیکن میں ہمیشہ 1-2 مثالیں کوٹ کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عوام اس سے بے خبر ہے. آج نچکاری ہو رہی ہے، اکنامکلی ہم کدھر چلے گئے ہیں، آپ کی پی اے کی نچکاری ہو رہی ہے. تو یہ بڑا ایک سمپل سی چیز ہے، میں اس لیے اس کو کوٹ کرتا ہوں کہ پوری دنیا کے اندر ایک پیرامیٹر ہوتا ہے کہ جناب آپ کے اتنا فلیٹ ہے، اتنے آپ کے پاس جہاز ہے، تو اس کے اوپر اتنا سٹاف ہونا چاہیے. جو میرے علم کے مطابق لاسٹ مجھے پتا چلا تو ہمارے پاس کوئی 45 جہاز ہیں پی اے کے پاس. ہمارے کوئی 3500 3600 3600 3700 لوگ ہونے چاہیے، جبکہ ہمارے پاس 15-16 پتہ نہیں 17,000 لوگ پی اے کے اندر بھرتی ہے. اب یہ کسی بھی ایئر لائن کے اندر ایسا نہیں ہوتا. ایک پی اے کے آفیسر نے ایمریٹ ایئر لائن کو کھڑا کیا ہے. تو اب مجھے بتائیں کہ ٹھیک پہلے ہے. قوم کو ٹھیک ہے. بتایا جائے نا کہ کس کی حکومت میں، کس کی منسٹری میں اتنے لوگ بھرتی ہو گئے. یہی میرا مقصد ہے کہ آئی پی پیز لوگ بجلی کی قیمت برداشت نہیں کر سکتے، لیکن آئی پی پیز کوئی ڈسکلوز نہیں کر رہا. کہنے کا سر میرا تو اس مقصد سے یہ ہے لیے تو جی کہنے اس کا کے لیے میرا تو مطلب مناسب یہ ہوگا کہ اس وقت اپوزیشن جو ہے، معذرت، مناسب یہ ہوگا کہ جو سنی اتحاد کونسل کی جو اپوزیشن اس وقت موجود ہے، وہ بجائے ایوان، انہوں نے کہا کہ ہم ایوان نہیں چلنے دیں گے. تو یہ جو باتیں آپ کر رہے ہیں اس سے تو ان طرف اہداف حاصل نہیں ہوں گے، ان چیلنجز سے بھی نہیں ہوں گے. تو بحیثیت سینئر ترین رہنما پاکستان تحریک انصاف، آپ کیا ایڈوائز کرتے ہیں کہ اس سے مفاہمت کی پالیسی اپنائیں، حکومت کا معیشت کو چلنے میں، معیشت کا پہیہ چلنے میں ان کے ساتھ تعاون کریں اور چھوڑیں بس جو ہو گیا آگے بڑھیں؟ دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بات تو کلیئر ہے کہ عوام
اس ملک کے ادارے ایک پیج پر ہونے چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر 10 لوگ 100 لوگوں کی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر وہ نادیہ عوام کے صحیح نہیں ہے تو اگر میں کہوں تو کہہ دوں گا، فرق تو اس لیے نہیں پڑتا کہ وہ جو 25 کروڑ عوام ہے اگر وہ اس حکومت کو دل سے نہیں مانتے تو میرا اور آپ کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم کر بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ پہلے تو ہم اصول طے کریں نا، اصول یہ ہے کہ ہم نے اس ملک کو اس دلدل سے نکالنا ہے، نکالنے کے لیے اداروں اور عوام کو ایک پیج کے اوپر ہونا ہے، ریاست کو آپ نے پریارٹی دینی ہے۔ بالکل صحیح ہے، لیکن کیسے ہوں گے سر، کیسے ہوں گے؟ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ہر پی ٹی آئی کے رہنما کی طرف سے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کی لڑائی ہے۔ جی نہیں دیکھیے، اگر دیکھیے یہ پہلے تو ہم اصول طے کریں نا، پھر اس کی سلوشن کے اوپر جائیں۔ اصول یہ ہے کہ یہ لڑائی مطلب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اگر عوام کھڑے نہیں ہوں گے تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے، یہ ملک کے لیے نقصان دہ ہے، یہ ملک کے دشمن یہ سوچتے ہیں۔ لیکن پھر یہ سوال آتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ایک پیج کے اوپر ہو، جہاں ایشوز ہے ان ایشوز کو ریزالو ہونا چاہیے، ان ایشوز کو ریزالو ہونا چاہیے، اور ضروری یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ لیفٹ رائٹ بندہ جائے کسی کو اور جس طرح حکومت آئے، بالکل حقیقی عوام کی نمائندہ حکومت ہو اور ریاست کے ساتھ مل کے چلے، یہ سلوشن ہے۔ آپ بالکل درست فرما رہے ہیں، آئیڈیلی ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اب آخر میں سمجھا دیجیے گا کہ یہ ہوگا کیسے؟ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، اگر کہیں ایشو کھڑے ہو گئے ہیں، دیکھو ایک طرف عوام ہے، دوسری طرف ہم لوگ ہیں۔ میں یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں اس بات کے اوپر سٹریس دینا چاہیے کہ کنفرنٹیشن تو کوئی حل نہیں ہے، لیکن حقیقی عوامی نمائندہ حکومت بھی ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر دیکھو نادیہ، آپ کہیں، میں کہوں، کوئی اور کہیں، لیکن جن کی بہاف پر ہم بات کرتے ہیں اگر وہ اس بات کو ایکسیپٹ نہ کریں، میں عوام کی بات کر رہا ہوں، تو پھر کیا ہوگا؟ تو جہاں آپ کیسے آئے گی حقیقی نمائندہ حکومت؟ اب کیسے آئے گی؟ الیکشنز تو ہو گئے اور ریزلٹ بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب یہ ریزالو ہو کہ سلوشن یہ ہے اور ایشوز یہ ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ کہیں بھی ہو ایگو، ایروگنس، میں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں سائڈ پہ رکھنی چاہیے۔ 28 سال نیلسن منڈیلا نے جیل میں گزارے، اگر وہ 10 وائٹس کو سزا دیتے تو وہ قوم نہیں بنی تھی پھر، لیکن اس نے کسی کو کچھ نہیں کہا، اور وہ آج ایک قوم بن گئی۔ تو یہ جو ایگو، ہاں بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ تو ایگو اور ایروگنس جو ہے وہ یہ مشورہ آپ کا خان صاحب کے لیے؟ میرے سب کے لیے ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا، دیکھو میں اس وقت جو آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میں ان اصولوں کو طے کر رہا ہوں کہ جناب اگر فرض کرے کہیں یہ ایشوز ہیں، ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، ایگو ہے، ایروگنس ہے، کوئی ناراضگی ہے، کوئی مطلب غلط ہوا ہے، کس کو کس نے معاف کرنا ہے، یہ الگ باتیں ہیں، لیکن یہ ہونے ہیں، یہ باتیں ہونی ہے، نہ تو یہ مسلم نیوکلیر سٹیٹ کے حق میں یہ نہیں ہے۔ فارمر گورنر کے خیبر پختونخوا بات کر رہے تھے اور باتیں انہوں نے بڑی زبردست کی ہیں، لیکن حل ہونا تو چاہیے، یہی ہونا چاہیے، ایگو بھی ایک طرف ہو، ایروگنس بھی ایک طرف ہو، ناراضگیاں بھی ایک طرف ہو، اور غصہ اور جو اگر کوئی غلط فہمیاں ہیں وہ بھی ایک طرف ہو، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ کسی کو تو رول پلے کرنا ہوگا، اگر ملک کو آگے لے کر چلنا ہے تو یہ تو کرنا ہوگا، اس میں تو کوئی دو رائے کوئی ہے ہی نہیں، کیونکہ جو عوامی مینڈیٹ ہے، ریاست کے ساتھ عوام کا کھڑا ہونا بھی ضروری ہے، لیکن وہ بھی کیسے ہوگی اگر ہمیں یہی بتایا جاتا ہے کہ یہ لڑائی جو ہے وہ تو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے، تو پھر جو عوامی مینڈیٹ کی حکومت ہے، الیکشنز ہو گئے ہیں جیسے بھی ہوئے ہیں، کیا ان کو تسلیم کر لیا جائے یا آگے نکل لیا جائے؟
बहरहाल कुछ सवालों के जवाब हैं जो आने वाले वक्त में हम दोबारा से पूछने की किसी से कोशिश करेंगे। ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ये जो जिलानी कमीशन कितना बाअसर होगा और क्या यही एक हल है, वाहिद हल है, या इसके अलावा भी कोई हल है। जस्टिस शाइख उस्मानी साहब हमारे साथ होंगे, उनसे हम बात करेंगे। जी नाज़रीन, प्रोग्राम में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इस सेगमेंट में बात करेंगे जिलानी कमीशन की। वही जिलानी कमीशन जो एक इंक्वायरी कमीशन की हम बात कर रहे हैं, जो कि एक बनाया गया है 25 मार्च को 6 जजेस के ख़त के नतीजे में, जिसमें उन्होंने काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और अपने ऊपर बात की है कि किस तरह से एजेंसीज़ का इन्फ्लुएंस है, किस तरह से प्रेशराइज करते हैं, किस तरह से सर्विलियंस एंड एवरीथिंग। अब इस मामले पर काफ़ी हद तक देखा जा रहा है कि पोलिटिसाइज भी हुआ है, मुख्तलिफ माहिर कानून अपनी राय भी दे रहे हैं। इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जस्टिस रिटायर्ड शाइख उस्मानी साहब। अस्सलाम वालेकुम जस्टिस। जस्टिस साहब, फरमाइएगा कि सबसे ज़्यादा बहस ये हो रही है, कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी अगर बात साइड पे कर दें तो वकला के तंजीमों में भी, बार काउंसिल में भी, कि ये इंक्वायरी कमीशन जो बना है इसके बदले ज़्यादा बेहतर होता है इंक्वायरी के लिए कि जुडिशल कमीशन का क़याम होता और चीफ जस्टिस जो हैं वो ख़ुद इसकी तहकीकात करते या करवाते। आपका कहना क्या है सर? व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? देखिए, इस चीज़ से तो मैं एग्री करता हूँ कि ये जो कमीशन बना है, हालांकि तसद्दुक़ जिलानी साहब का बड़ा अच्छा रेपुटेशन है, लेकिन बासूरत वो रिटायर्ड जज हैं और उनकी अगर वो कमीशन बनाएंगे तो उनकी बहुत सी कमज़ोरियाँ होंगी, क्योंकि वो चीज़ नहीं कर सकेंगे जो कि एक जुडिशल कमीशन कर सकता है। क्योंकि पहली बात ये है कि आपको समन करना पड़ेगा उन सब हजरात को जो जिनके नाम के उन लेटर्स में लिखे गए हैं, तो वो उनको समन करना, वो अदारों के लोग हैं, वो आएंगे नहीं आएंगे वो नहीं कर सकते। अगर वो नहीं आएंगे तो क्या वो पुलिस को भेज सकते हैं? नहीं भेज सकते। और अगर फर्स्ट किया वो फैसला जो भी कर लेते हैं, उसके बाद फिर उसको इम्प्लीमेंट कैसे कराएंगे, ये तो नामुमकिन है। आप हमारे पास बहुत से पहले कमीशन बन चुके हैं, हमूदुर रहमान कमीशन जो बन चुका है, आपको याद है, और उसका तो कभी रिजल्ट आया ही नहीं। और अगर एक दफ़ा उन्होंने कमीशन बना करके एक रिपोर्ट दे भी दी तो क्या वो पब्लिश होगी कि नहीं होगी? तो ये सब चीज़ें हैं जो कि आदमी को सोचना चाहिए। सर उसके अलावा जी सर सॉरी जी, तो इसकी वजह से बेहतर यही था कि एक कमीशन ऐसा बने जिसमें कि सर्विंग जजेस हों और वो उसको एग्जामिन करें। और कौन से लोग, कौन सर्विंग जजेस करेंगे? देखिए, चीफ जस्टिस साहब तो कर ही सकते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब का तो कोई ताल्लुक नहीं है इससे। चीफ जस्टिस साहब जो ठीक है वो अपनी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, लेकिन ये सब उनके सबॉर्डिनेट नहीं बनते। हाई कोर्ट उनकी सबॉर्डिनेट नहीं बनती। चीफ जस्टिस साहब तो खुद नहीं कर सकते और सो मोटर नोटिस भी नहीं दे सकते, क्योंकि ऐसा मामला नहीं है जिसपे कि आप सो मोटर नोटिस दे सकते हैं। तो किस तरह से जुडिशल कमीशन बनेगा, ये एक और चीज़ है। वो सिर्फ एक तरीके से बन सकता है, वो ये कि चूंकि ये उन्होंने लेटर लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को लेटर लिखा था, और हालांकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो पावर्स हैं वो है इस वास्ते कि वो जजेस की जो मिसकॉन्डक्ट है उसको एग्जामिन करें। तो इस वजह से शायद वो नहीं कर सकेंगे, लेकिन उसका एक तरीका ये है कि वो ये कर सकते थे कि अब ये जजेस जिन्होंने खत लिखा है वो टेक्निकली देखा जाए तो एक किस्म का मिसकॉन्डक्ट है, क्योंकि एक जज को इस किस्म का खत नहीं लिखना चाहिए। तो इस चीज़ को अगर मिसकॉन्डक्ट तस्वर करके वो उनको समन करते हैं, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल समन करती है, उनको एग्जामिन करती है, तो वो सारी चीज़ें कर सकती है जो कि करना चाहिए था इंक्वायरी के लिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि लोगों को बुलाना। वो आर्टिकल 210 कॉन्स्टिट्यूशन का जो है वो साफ कहता है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी को भी बुला सकती है मुल्क में अपने सामने और उनको एग्जामिन कर सकती है, और वो कोई भी डॉक्यूमेंट को कह सकती है कि उसको पेश किया जाए। तो वो ये सब चीज़ें उनके पास मौजूद हों, तो अगर वो ये इस्तेमाल करें, ये पावर इस्तेमाल करें, तो उस सूरत में बड़ी इफेक्टिव कमीशन बन सकता है, यानी अपना सुप्रीम जुडिशल कमीशन का। तो अब ये करना था, लेकिन मेरे ख्याल में ये जो हुआ है इसकी वजह से कोई खातर खा नतीजा बरामद नहीं होगा और ये मामला वैसे ही जाएगा जैसे कि हमूदुर रहमान कमीशन का मामला।
اچھا، تو جسٹس شائق عثمانی صاحب، جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ایک ریٹائرڈ جسٹس ہے، آلدو کہ ان کی ریپوٹیشن بہت اچھی ہے، بٹ اسٹل وہ شاید سمن کرے اور جو لوگ نہ آئیں، کیونکہ مثالیں ہمارے سامنے ایسی ہیں. فیض آباد دھرنا کیس دیکھ لیجئے، شوکت صدیقی صاحب کا کیس دیکھ لیجئے، کوئی انویسٹیگیشن اس معاملے کی نہیں ہوئی، وہ بھی مطمئن نہیں ہیں بہرحال اپنے فیصلے سے. لیکن اس کے علاوہ کل ہم اس حوالے سے جب بیرسٹر اعتصاص صاحب سے بات کر رہے تھے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک جو ریٹائرڈ جسٹس ہیں ان کے سامنے جو سٹنگ جج ہیں وہ بھی پیش نہیں ہو سکتے، ایسا ہی ہے؟ نہیں، یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، چونکہ یہ تو ایک کمیشن بنا ہے نا، یہ ایک کمیشن کا لا ہے، اس کے تحت کمیشن بنا ہے، اس کے سامنے آ سکتے ہیں. لیکن وہ اگر نہ آئیں تو وہ کیا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے نارملی یہ ہوتا ہے نا، کمیشن کی پاورز ہوتی ہیں کہ اگر کوئی اس کے سامنے نہیں آتا تو اس کے پاس پاورز ہوتی ہیں اس کو بلایا جا سکے. تو بلائے جانے کے لیے کیا کریں گے؟ اگر وہ ان کو بلائیں، نوٹس دیں، وہ نہیں آتے تو کیا کریں گے؟ یا پولیس کو بھیجیں گے؟ پولیس کو تو نہیں بھیج سکتے، تو پھر وہ آئیں گے نہیں تو معاملہ طے نہیں ہوگا. تو یہ تو چلے گا نہیں معاملہ. یہ جو ان کے جتنے تصدق جیلانی صاحب جو بھی کرنا چاہیں، اور بہت ہی ایماندار اور اچھے ریپوٹیشن والے آدمی ہیں، لیکن ان کو کامیابی نہیں ہوگی. فائن. اچھا سر، ابھی جس طرح سے آپ نے خود فرمایا کہ ان ججز کو خط نہیں لکھنا چاہیے تھا، یہ خود مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، تو ایک تو چیز یہ فرما دیجیے گا کہ کیا ان کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو سکتی ہے، کوئی جرا یا کوئی اور؟ یہی تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اس چیز کو استعمال کر کے، چونکہ جوڈیشل کمیشن کو انہوں نے لیٹر لکھا ہے اور وہ ایک جج کو یہ زیب نہیں دیتا کہ وہ ایسا لیٹر لکھے، تو اگر انہوں نے لکھا ہے تو وہ اس کو ٹریٹ کریں مس کانڈکٹ. اور جوڈیشل کاؤنسل کمیشن جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل جو ہے وہ ان کو سمن کرے کہ مس کانڈکٹ کے طور پر سمن کرے. ایک ٹیکنیکل چیز جو ہے کو بتا رہا ہوں، ٹھیک ہے سر، کی جا سکتی ہے، بالکل ٹھیک ہے سر، سمن کرے اور اس کے ساتھ وہ باقی سب چیزوں کو بلا سکتی ہے، سب کو بلا سکتی ہے، جن کو چاہے بلا سکتی ہے، جو ڈاکیومنٹ چاہے بلا سکتی ہے. اچھا سر، اگر یہ ججز کے ساتھ یہ معاملات پیش آ رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے اس سے پہلے بھی چیف جسٹس سے بھی کہا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سے بھی کہا، لیکن اس پہ سنوائی نہیں ہوئی تو بالآخر خط لکھا. اس کے علاوہ یہ سب کچھ اگر ہو رہا تھا تو اس کے علاوہ خط نہ لکھنے کے علاوہ ججز کے پاس کیا رائٹس تھے اور کیا آپشنز تھے اور کیا پاورز تھی؟ دیکھیے ججز کے پاس کوئی رائٹ نہیں تھا. اگر کوئی جج خوش نہیں ہوتا کہ اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہا تو اس کا ایک ہی کام ہے کہ وہ ریزائن کر کے چلے. کیونکہ ججز کا تو کوئی پرماننٹ کوئی پوسٹ تو نہیں ہوتی، وہ چاہے تو جس وقت ریزائن کر کے چلا جائے. لیکن ایسا تو انہوں نے نہیں کیا اور وہ رہے اپنی جگہ پر. اب اگر اپنی جگہ پر رہے ہیں اور ان کا مقصد یقیناً صحیح تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کا جو مقصد تھا وہ صحیح تھا، وہ چاہتے تھے کہ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کی جائے، لیکن جس طرح سے انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کی ہے اس کو اب اس نظر سے اگر آپ دیکھیں کہ اس کو اب جس طرح تصدق جیلانی صاحب کا آپ نے کمیشن بنا دیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور صرف ایک ہی طریقے سے ہو سکتا ہے کہ آپ اسی کو مس کانڈکٹ ٹریٹ کریں اور اس کی وجہ سے سب کو بلا سکتے ہیں آپ آرٹیکل 210 کے تحت. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. جسٹس شائق عثمانی گفتگو کر رہے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ خط لکھنا ہی نہیں چاہیے تھا، مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتا ہے، لیکن اسی کو جواز بنا کے اس ایشو کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی ٹیک اپ کرتی ہے اور اس میں ججز سے بھی سوال جواب ہوتے اور پھر ان کے الزامات کی بھی تحقیقات ہو سکتی تھیں. اور تصدق جیلانی صاحب آلدو کی اچھی ریپوٹیشن ہے، بٹ یہ جو انکوائری کمیشن بنا ہے اس سے ان کو فی الحال کوئی امید نہیں ہے. پروگرام سے دیجیے نادر مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.